ମତ୍ସ୍ୟ କହିଲି କି ସେମାନେ ଏତେ ହସିଲେ? ସେମାନେ ମତେ ପଚାରିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଚାକର କରନ୍ତି। ସେଟା ଚାକର ନୁହଁ, ଚାକିରି। ଆରେ ସେଟା ଏକା କଥା। ଆମେ ମାଇକିନା ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम इज्जत तले पड़ीगला कान जा इज्जत रा खुची की देख खुंटे दे दिया की हो रे तू एनी किस करछु? तंबरा कहले तम इज्जत तले पड़ीगला इज्जत खुंटुची के इज्जत रा खुची ता इज्जत रा खुंटी की देख